today's video guys, mag-farming na sa dang inyong mamila, mag-farming sa takaron ha. So let's go, kung ipakita ninyo kung sa akong buhaton dito sa bukid. Gipanghawanan na to ni atong gipanghabukan ning atong mga mais guys, kay nagsugod na silang tubog, nagsugod nagpanambok. May nilang makaani-taani, makaluto ta og kuan anagon makasunad ta. Sunad ang pangalan ana diri sa bukid no, ambot lang ka diya sa syudad unsay pangalan. Kaya ako taga bukid man gyud ko, dili man gyud ko taga syudad. So ato ni siya nga alimahan wag ayo guys kay inaana man gyud ning taga bukid. Oh, alimahan man gyud nato na natay ko ano bitter gourd. So kinsa tong wala kay lag bitter gourd mao na siya ang ampalaya or palya. Nagsugod na og tubo ang iyahang kuan o udlot, magsugod na siya kamang. So pila ka adlaw ato na siyang butangan og pakatayan. Ug ako na pong ipakita ninyo ang